Kemarin Asib sudah lapor ke atas pencernama baik karena ada satu podcast di mana mereka pernah berkata ini Asib kirim message ke Sharifah, udah bilang ayo kita duduk selesai masalah baik-baik. Lihat satu message aja gak balas. Bilang saya pengen mau tanya ke keluarganya, ibu dia pernah teleponan sama aku, abang pernah teleponan sama aku, abang sampai kirim foto, oh saya mau jemput kamu di Makassar. Kalau saya segitu jahat yang kamu katakan, kenapa kalian semua orang mau jemputin aku? Halo guys, assalamualaikum, good evening, selamat malam, salam khair and welcome back here again. Kemarin kalian kayaknya saya belum jelas deh kemarin tentang laporan Asib banyak yang ada hoax juga di social media. Aku belum jelaskan ya, oke, ada media, kita mau bicara sama media tentang laporan, nanti bisa jelaskan di sini aja. Akash. Halo bang, gak jauh kan? Lebih jauh Cibubur kan? Hah? Ada pasti. Ayo tunggu sini aja. Beneran? Enggak, aku mau ikut. Kakak ingat di sini atau lagi liburan? Liburan kah? Oh. Ya, hari ini kita kayak pengen mau aja liburan bukber. Ada? Ya, ntar aja ya. Ntar aja. Ini minumnya mau? Ini minum? Ini minum. Iya, satu aja. Kita terpisah menunya. Ini minum aja. Iya. Oke, thank you kak. Nanti kalau sudah bisa panggil aku. Oke. Makasih. Gimana kak? Di sini aja. Nah guys, kakak udah tanya-tanya ke Jennifer belum? Udah. Soalnya tentang laporan saya nggak tahu. Kemarin kan yang lapor itu kakak Jennifer dan saksi dia atau korban dia gitu. Nah, jadi kan tadi kayak Jennifer bilang, maksudnya memang belum ada waktu untuk dipanggil kapan, belum tahu. Tapi nanti Kak Akas kemungkinan akan menjadi saksi karena kan yang tahu. Aku nggak saksi juga. Katanya kata Kak Juni gitu ya, pokoknya aku tanya kalau misalnya dijadikan, kalau misalnya वो नहीं रिपोर्ट के बारे में बोल रही है, अभी करते हैं शुरू मीडिया के जो रिपोर्ट की थी ना वो लॉयर ने की थी और तुम थे कुर्बान के जिसके साथ वाकया हुआ। ओके, मैंने नहीं थी रिपोर्ट की, लॉयर ने की और तुमने उसमें वो बना लॉयर तुम्हारा स्पॉन्सर और तुम जिसके साथ वो सारा वाकया हुआ. So kata Kak Jennifer saya yang jadi saksi. Kemungkinan, bukan ya, kemungkinan. Nanti aku bicara sama mereka. Soalnya saya bilang ke mereka saya gak mau ikut campur dalam hukum. Saya akan bantu Asib tapi dari luar gak mau ikut sampai masuk ke hukum. Sama paling selebihnya ya keadaan Bang Ali sekarang. Nanti saya translate aja ya. Paling selebihnya seperti kayak itu. Hai. Oke, Kakak Bang Ali, thank you. Thank you so much. Thank you Kak. Tonight. Kak, gimana nih Kak? Mungkin Kakak bisa sedikit cerita aja sedikit. Kemarin baru ada apa sih Kak di Polda Metro Jaya? मैं पहले उनको बताऊं कल क्या हुआ था जो हमने रिपोर्ट की, उसके बाद फिर वो जो आज सवाल पूछती है मैं तुमसे पूछती हूँ. Oke. Kata dia semua pertanyaan tanya saya dulu karena orang-orang bilang saya agak jawab benar. So kemarin Asib sudah lapor ke atas pencernama baik karena ada satu podcast di mana mereka pernah berkata tentang satu chat yang screenshot. Itu bukan chat dia dan itu bukan screenshot dia juga, tapi chat itu vulgar yang Asib gak terima, udah sakit hati, dia udah korban banyak, dia udah jauh-jauh datang sini, masa dia sekarang mau fitnah juga daripada minta maaf. So itu cuman dia minta dari dia jelaskan kenapa dia lakukan hal ini, udah ajak saya di sini dan sekarang mulai memfitnah. So makanya kemarin saya berharap sih kemarin gak sampai laporan-laporan. Soalnya saya suruh juga pengacaranya selesai dulu di luar aja.
Kita kirim 2 somasi ke mereka, habis itu udah personal chat juga sama mereka, tapi mereka gak respons. Pertama udah respons, habis itu mereka gak respons baik-baik. So makanya akhirnya cuma ada jalan hukum saja. So dia udah lapor langsung ke Polres. Maksud dia untuk lapor pun biar apa? Dia sampai sekarang tanya jawab. Yang dia belum dapat. Pertanyaan dan jawab dari kiri kanan udah banyak. Tapi dia pengen mau langsung bertemu bersama dia dan tanya aja kenapa. Itu aja susah banget udah 2 bulan. Masa orang-orang bisa datang, bisa podcast sana sini dan 5 menit gak bisa ketemu dan selesaikan masalah. मैं कंप्लेन क्यों किया? वो मीडिया के सामने बैठकर बोलती है कि मैं उसको लेडीज़ अंकिता नाम करके, अंकिता चित्रा नाम करके मैं उसको कॉल करता हूँ, वो बार बार मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक करती है। तो फिर 1.5 साल तक उसने वीडियो कॉल मेरे साथ क्यों किया? अगर मैं एक लेडीज़ हूँ तो उसने वीडियो कॉल क्यों किया मेरे साथ? Dia bilang dia di mana-mana pun masih sampai sekarang pun, sampai detik ini pun klarifikasi di TikTok live masih ada. Dan masih bilang dia gak pernah si bohong sama dia untuk video call. Dia pertama bilang si Anggita Citra cewek kan. Masa dia cewek Anggita Citra tapi dia bisa video callan sampai 1 tahun 6 bulan. So itu aja makanya dia pengen mau aja ketemu aja. Kenapa apain mau sampai ke gini-gini. मीडिया पे बैठ के क्या बोला है मालूम है कि मैं आसिफ का व्हाट्सएप बार बार ब्लॉक करती हूँ, वो मेरे को बार बार फ़ोटो और वीडियो भेजने के लिए कहता है। तो उसने 1.5 साल तक अगर ऐसा था तो उसने खुद अपने हाथ से वीडियो और फ़ोटो मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो वो मेरा नाम क्यों बदनाम कर रही फिर? Katanya kenapa dia sekarang mau jelekin nama juga saya. Katanya saya maksa dia untuk minta video atau kirimkan video. Kenapa dia selama 1 tahun 6 bulan kirimkan banyak foto video kalau saya memaksa dia. Cuman minta jawab, satu aja ketemu, duduk, bicara, udah selesai. Itu aja susah buat mereka. Yang paling bikin dia sakit itu karakter dia itu cowok menurutku ya, polos. Yang gak mau dekat-dekat banyak cewek, pemalu. Dan karakter dia tunjukkan di social media dan di podcast dia cowok yang suka video callan sama cewek dan kata-kata vulgar. Itu yang dia gak terima. Padahal semua orang bisa lihat video-video dia. Sekarang berapa wanita mau sama dia sampai mau nikah juga. Apakah dia masih segitu terbuka kayak kita selebgram sama siapa aja bisa bikin video. Itu aja dia malu. Apalagi bikin karakter dia kayak dia cowok-cowok kayak jahat minta video call atau vulgar atau suka minta video yang terbuka baju. Itu yang dia kata. पुलिस के पास जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने पहले ही सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया कि हमारा इसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने हमको धमकी दिया, वो मैसेज आज भी मौजूद है। उसने हमको धमकी दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। Dia bilang setelah kita pulang dari pagi-pagi yang biar saya udah gak mau sama dia, udah gak mau bicara juga. Dan kita udah klarifikasi kita gak mau bicara lagi. Masih dia klarifikasi sana sini dan gak mau selesaikan masalah sampai dia chat sama Asif, ancam saya mau lapor ke kamu gitu. Daripada selesai masalah mau nambah gitu. मैसेज मेरे में मौजूद है। उसने क्या कहा मैसेज में कि इंडोनेशिया छोड़ के चले जाओ। वो कहती है कि यहाँ पे मत रहो। Dia bilang masih saya ada itu chat yang di mana dia bilang pergilah kau dari sini, jangan tinggal di Indonesia. मैसेज मौजूद है मैसेज। Kata dia ada chat. Dia gak pengen mau lihat sih Asif di sini yang pokoknya. Bener nggak sih ini beritanya Bang Ali ini sampai menarik di India juga, maksudnya diberitakan juga di India gitu, bener nggak sih? Saya sendiri belum lihat, yang saya lihat itu hoax. Kayak orang India lagi bicara tentang lain tapi translasi kayak orang-orang, ini berita udah viral, itu hoax. Tapi ya ada sih viral ini berita di Pakistan, India, Saudi, di social media, Dubai. Di mana-mana ada orang yang Pakistan atau India yang bisa ngerti bahasa karena kebanyakan mereka di FVP atau di social media masuk berita ini.
निशा से मैं बोलता हूँ, तुम सऊदी अरब से हमको इंडिया भेज दी, इंडिया से इंडोनेशिया बुला लिया, तुमने शादी नहीं किया तो तुमने हमको गाली क्यों दिया, मेरा नाम क्यों बदनाम किया हर जगह? Dia bilang ya udah kita udah gak mau bercerita yang dia bilang aku dari Saudi pergi ke India, India ke Indonesia, gak mau cerita lagi. Tapi malah dia sekarang mau hancurkan nama dan mau fitnahkan gitu daripada selesai. Menurutku sih, kalau selesainya ini gampang banget. Dia sampai sekarang pun maunya bukan laporan tapi mau ya udah kita duduk cerita, bicara aja, kasih tahu alasan kenapa gak mau. मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैंने 1000 बार उसको कहा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको कहा कि बैठ कर बात करते हैं, मसला ख़त्म करते हैं, Nah, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखो ini Asib kirim message ke Syarifah, udah bilang ayo kita duduk selesai masalah baik-baik. Lihat satu message aja gak balas. नो जवाब मैसेज। Kayaknya dia gak mau selesai masalah ini, makin mau panjang-panjang. Oh, itu kapan Kak? Ini baru berapa hari? 16 March. 16 Maret, oke. Oke, ya 16 March dia masih chat-chat. Oh, Masih मैंने chat-chat. खुद उसको ओके। कहा कि इसको ख़त्म करते हैं बैठ के, Dan वो नहीं मान रही। dia bilang saya mau selesai baik-baik sini, duduk kita selesai baik-baik. Enggak, saat dia bicara tentang ayo selesai baik-baik gak mau jawab. Dan sampai-sampai ada dia bicara di TikTok live juga, aku mau selesai di meja hijau. pengadilan lo ya. Berarti उसके टिकटॉक अकाउंट पे जाके देखो, हर जगह अभी भी वो मेरे नाम को बदनाम कर रही sampai sekarang है, pun कमेंट करती है। dia suka komen-komen di video orang lain. Dan sampai pun dia merasa dia salah. Atau kalau nggak salah udah kita duduk aja bicara. Selesai. Gampang kok masalah selesai, apain kita. Sampai ini serius saya pengen mau. Soalnya waktu saya banyak banget saya sekarang nggak bisa mundur. Saya pertama nggak akan mikir, oh ini masalah bisa sampai ke hukum. Iya. Sebenarnya sih saya punya keluarga sendiri di sini. Saya nggak mau ikut campur ke masalah hukum. Saya bisa bantu, tapi saya nggak mau gitu. Sekarang saya kayak udah tanggung jawab, udah ambil kan. Sekarang kalau saya mundur pun kayak kurang sopan. Nah, ikut-ikut sekarang saya ke mana, dia atau saya kurang banget tidur. Kalau sohor, besok pagi mau ke urus visa dia, urus ke Polres, urus ke paspor. Sampai saya capek sekarang. Saya kayak gimana ya caranya ini selesai secepatnya. Soalnya saya punya kerja sendiri. Bentar lagi saya mau pergi ke luar negeri. Itu pun saya mikir-mikir, oh bentar lagi visa dia selesai. Kalau saya pergi siapa mau bantu untuk visa. Ya capek aku. So kalau dia mau selesai sih menurutku gampang banget selesainya. Cuman dia gak mau selesai. Kayak mau मैं इतनी panjang. दूर से चल के आया, उसने हमको बैठने के लिए जगह नहीं दिया। 8 घंटे मैं उसके घर के सामने बैठा था, वो देखने भी नहीं आई कि उसने हमको बुलाया है इंडोनेशिया में, और वो देखने भी नहीं है, और उसके बाद में अभी भी वो हमको गाली दे रही। Kata dia, saya dari berapa jauh udah datang sampai ke kampung dia. Masa dia gak ada waktu untuk lihat aja aku? Kayak gak bisa lihat saya kah? Udah setahun 6 bulan hubungan, masa gak bisa lihat aku atau ketemu sebentar aja 1 menit? Masa gak ada waktu dia? Tapi bisa kemana-mana. कह रही है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी क्या फीलिंग्स है? यार मैं अभी भी उसको, उसका नाम मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अभी भी गलत नहीं कह रहा। वो कितना भी मुझे गाली दे रही, मेरा नाम बदनाम करी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है भाई, अभी भी। Dia bilang masih saya gak benci sama dia, masih saya jaga nama dia, masih gak mau aku keluarkan kata-kata yang bikin nama dia, nama baik dia rusak. प्यार करते हो अभी? समझे, अभी भी मैं उससे Dia bilang, बिल्कुल भी नफरत नहीं। dia bilang sumpah demi Allah masih aku sayang sama dia dan sampai mati pun mungkin aku akan sayang. Tapi nikah, dia bilang aku gak mau nikah sama dia. Cinta sampai kapanpun ada dan gak bisa benci sama dia. Gak tahu apa ini dari mana yang गाली दे रही है। gak bisa habis-habis, udah capek aku 2 bulan jelaskan dia masih cinta. Apa sih ini cinta? Iya, kalau Battah dia udah hampir 2 bulan sini. Battah ada
menurutku dia kan anak pertama di rumah, dia harus tanggung jawab cari nafkah. Masalah ada atau gak ada sini, dia butuh uang di rumah dia. So saya suruh dia, kamu harus mulai kerja. Sama saya aja kerja. Saya yang akan bantu apapun kamu butuh. Sekarang saya mau urus visa dia. Buat urus visa habis biaya gede banget. Bisa bilang ribuan dolar. Oke. Dan buat itu dia harus pergi ke luar negeri berapa hari di sana, terus pulang. वीज़ा बुआट कुलवाड़ नगरी तो उस बाले के सीनी वीज़ा बुआट इंडोनेशिया। क्या कहा मालूम है, बोलती है तुम आकाश के घर पे क्यों हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर पे गया, तुमने हमें बैठने के लिए जगह नहीं दिया और वो इंसान हमारी मदद कर रहा है तो मैं क्यों ना रहूं। Dia bilang kemarin dia pernah berkata, kenapa kau tinggal di rumah Akash? Terus kata dia, saya jawab dia, kenapa saya gak akan tinggal di rumah dia, saya pernah ke rumah kamu, kamu gak kasih tempat duduk saja. Dan di sini dia jagain semua. Kenapa aku ada masalah sama Akash apa? So gitu. Mungkin sekarang dia akan fokus kerja juga. Saya akan bantu ganti visa dia. Dia mulai kerja walaupun bersama saya. Aku udah offer dia, oke, kamu kerja sama saya aja. वो हमको धमकी देती हैं केस करने के लिए। पहले उन्होंने शुरुआत किया, निशा ने। उसने हमको मैसेज किया कि तुम यहाँ से चले जाओ सही सलामत अपने घर इंडिया, वरना हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। अब मैं केस कर दिया हूँ, जो गलत है जो सही है वो फैसला होगा। अगर मैं गलत हूँ तो जो मेरा होगा मैं झेलूँगा, वो गलत है तो वो। Dia bilang kemarin mereka ancam-ancam aku kayak kau pergi lah dari sini, kalau kau gak pergi kita akan laporan kamu gitu. Sekarang saya sudah laporan. Sampai sekarang pun dia gak mau ngalah atau gak mau berbicara katamu. Nanti akan, kalau saya salah, saya siap untuk resikonya. Kalau kamu salah, kamu tanggung semuanya. Kak, tapi kamu jadi ikut terseret-seret nih Kak, ya tadi kamu bilang jadi ikut mau nggak mau hukumnya ikut terlibat dalam masalah hukumnya gitu-gitu Kak, atau gimana sih Kak harus? मेरे बारे में पूछ रहे हैं तुम्हें? Gimana tuh Kak kamu menghadapinya? Ini dia pun nggak tahu. Kemarin saya personal chat sama pengacaranya, saya bilang ke dia, tolong selesaikan masalah ini. Pertama, masalah ini bikin mulai stres sekarang. Pertama oke, banyak hoax. Sekarang ini mulai bikin stres. Lama-lama kayak gak enak dengarnya juga, terus itu. Kedua, setiap hari walaupun mau apain, selama dia di sini, dia gak pernah keluar 1000 pun, tapi saya gak pernah kemana-mana saya habiskan apapun dia butuh, apapun dia mau aku kasih. Kalau buat masalah ini makin habis biaya terus. Ketiga, saya gak bisa fokus ke kerja saya. Mau antar ke mana, saya gak ada supir, saya kemana-mana sendiri. Dan kakak mungkin gak percaya, udah 5 hari. Makanan anak saya udah habis, itu gak ada waktu untuk pergi dan beli. Segitu capek, saya tidur aja. Udah seminggu ini cuma tidur setiap malam 4 jam, 5 jam. Karena habis sahur, tidur, 2 jam, 3 jam mau antar ke mana. Sekarang besok saya mau bawa dia ke dutaan India untuk bikin paspor baru. Oke. Hari ini saya pulang dari kedutaan Singapura untuk bikin visa dia Singapura. Kemarin kedutaan Singapura untuk bikin paspor visa juga. Sebelum itu saya siap-siapin surat. Sebelum itu pun masih siap-siapin surat. Dan saya bukan morning boy, kita tidur pagi, bangunnya malam gitu. Malam-malam kita gak bisa tidur, fokus ke kerja-kerja gitu. Pagi gak bisa tidur, malam gak bisa tidur, cuma 3-4 jam sampai gak bisa fokus ke rumah saya sendiri sekarang. Kerja aja saya gak bisa fokus. So, saya berharap berapa cepat ini selesai biar dia juga fokus ke untuk kerja, cari uang untuk keluarga. Dan saya juga fokus ke kerja. Sekarang tanggal 6 mungkin saya mau pergi ke luar negeri. Saya mau pulang tanggal 11. Dia punya visa selesai tanggal 14. Kalau saya gak ada yang bisa urus kayak aku, kayak antarin ke sana, bawa bikin ke surat sana, bayar sendiri juga, kasih uang ke sana, kasih uang ke sini. So itu pun saya mikir gimana ya, udah 2 bulan gak selesai masalahnya. Padahal pertama cuman saya pengen mau bantu, kalau dia gak ada uang saya belikan tiket untuk pulang atau sebentar duduk di sini terus pulang.
अगर उसके घर वाले चाहते वो लड़की नीसा और उसके घर वाले चाहते तो एक दिन में मसला ख़त्म हो जाता, लेकिन वो लोग जिद्दी हैं और घमंडी हैं, वो बैठकर बात नहीं करना चाहते. Kata dia kalau mereka mau ini masalah selesai dalam sejam aja bisa, sehari aja bisa selesai masalah ini. Cuman mereka gak mau ketemu, gak mau bicara, gak mau selesai. Padahal udah berapa minggu di Jakarta gak mau ketemu. Kak, dengan adanya laporan ini berarti bukankah otomatis Bang Ali akan lebih lama, karena kan proses laporannya juga tidak sebentar, nanti kan sampai ke meja hijau, mungkin nanti akan dipanggil di Polda Metro Jaya, itu gimana tuh Kak? Iya, kalau kemarin kita gak lapor nanti semua orang mikir kita yang salah. Pertama, saya agak mau kemarin, tapi karena dari pihak ke sana, oke, kalau saya salah lapor aja, kan saya agak salah, gitu. Kalau kita gak lapor nanti jelas-jelas kelihatan dia yang salah, makanya dia yang maju, ya udah. Nanti kalau saya salah saya kena, kalau kamu salah kamu kena, gitu. मैं अब पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ. एक मिनट, इसको मैं वो बताऊँ lapor के बारे में. Kedua, ya laporan kalau udah masalah ini panjang banget, gak selesai, gak gampang. Dan visa dia tanggal 14 selesai. Udah, gara-gara itu saya harus ganti visa dia dulu untuk lebih lama di sini. Karena kalau setiap bulan mau tambah-tambah satu bulan itu pun susah, ribet, dan banyak habis biaya juga. So sekalian saya ambil visa kerja dia untuk setahun. So habis selesai masalah dia bisa sekalian kerja juga sini. Jadi berarti ini apa sih namanya, pengacaranya update tentang hukum terus sama abangnya? Langsung ke dia. Saya udah, soalnya saya agak bisa manage semua orang kan. So kemarin pun lapor pengacaranya, yang korban dia, saya di luar dari hukum. Saya cuma sebagai translator di mana dia butuh. Oke. Kedua, kalau ada apa-apa mereka butuh bukti, mereka langsung message dia. Kalau dia gak ngerti baru message saya. मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं केस किया हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, उसने हमको बुलाया, मैं इंडोनेशिया आया, उसने शादी करने का वादा किया, मैं यहाँ पर आया. अभी हमारा आपका कोई लेना देना है, मेरे को इंडोनेशिया भाषा नहीं आती, इसलिए मैं तुमको लेके जाता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए. अगर हमको जुबान आती तो मैं आपको कभी नहीं ले जाता. Dia bilang, saya pun gak mau Akash ikut campur dalam hukum, tapi karena saya gak ngerti bahasa, makanya aku harus bawa Akash kemana-mana untuk translate. Kalau saya bisa bahasa, saya gak mau kasih Akash juga ribet kayak ke sana ke sini gitu. Bang Akash juga mungkin bisa menjawab pertanyaan netizen. Banyak yang bilang bertanya, ini ada negara asing tapi dengan mudahnya untuk melapor. Walau menurutku sih hukum di Indonesia yang bagusnya ya, hukum sama buat semua orang. Oke. Walaupun warga negara luar atau di dalam, kalau ada yang salah di sini, menurutku hukum buat semua sama buat semua orang. So itu gak masalah sih. Warga negara luar atau di sini, hukum sama buat semua orang. Mungkin terakhir, seberapa siap Bang Alinya untuk menghadapi step by step hukum yang akan Dilakukan. कहते हैं कि तुम कितने रेडी हो कानूनी रास्ते से, क्योंकि ये अभी रास्ता लंबा होने वाला है. भाई 100% वो गलत है नीसा. अगर उसको शादी नहीं करना था तो सबसे पहले उसने मुझे यहाँ बुलाया क्यों, और जब बुलाया तो उसने शादी क्यों नहीं की. जब वो हमसे पैसे मांगती है मालूम है, तो मैं पूछता हूँ कि पैसे क्यों चाहिए, तो बोले हमको शादी के लिए पेपर बनवाने हैं. उसको हमारे सामने बुलाओ, ये अगर बात झूठ है तो जो सज़ा है मेरी, मैं तैयार हूँ लेने के लिए. वो बार बार पैसे मांगती, मैं पूछता क्या करेगी, बोल रही है कि शादी का पेपर बनवाना है, ऑफिस में जाना है, फलान ढमाक हर चीज़. जब मैं यहाँ आ गया तो तुमने शादी से इनकार क्यों किया, और जब जकार्ता एयरपोर्ट तक तुम हमसे बात कर रही हो, जकार्ता से मकासार जाने तक मैं गलत इंसान हो गया. Kata dia 100% siap karena dia percaya dia gak salah, dan kalau dia gak salah dia gak harus lari-lari
dari masalah ini karena dia di sini datang untuk nikah bersama dia dan gak cuman percaya kata-kata. Setiap kali si cewek itu pernah minta uang, kalau Ali tanya kenapa mau uang, kayak mintanya 1.000 rial, 2.000 rial, 1.000 rial gitu. Mau apain? Oh, saya mau siap-siap surat nikah, saya mau pergi ke kantor, bikin surat ini, bikin surat itu. Sekarang saya sudah di sini, langsung nggak ada cerita tentang nikah. Dan sampai di Bandara Jakarta saya orang baik, masih kamu sayang sama aku. Dari Jakarta ke Makassar saya jadi yang penjahat, yang suka chat sama wanita lain. हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करें? तुम व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तुम इधर उधर मैसेज करके, अगर कोई लड़की तुमसे झूठ बोल दे कि आसिफ ने हमसे बात किया है तो तुम उसका भरोसा कर लोगी? मेरे मोबाइल पे अभी बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं, अगर कोई भी कह दे कि आसिफ ने हमसे चैट किया है तो मैं गलत हूँ? Dia bilang, gimana saya bisa percaya sama kamu, siapapun bisa chat sama kamu dan apa bisa manipulasi kamu kayak, oh si chat sama aku, kamu langsung percaya. Sekarang 1000-an cewek chat sama aku, apakah kamu masih mikir aku orang jahat begitu? 1 घंटे हमारे साथ तुम नहीं रही हो, तुम कैसे साबित कर रही हो कि मैं गलत इंसान हूँ? Dia bilang kamu sejam aja gak pernah duduk sama aku. Kok kamu tahu saya orang jahat? 1.5 साल तक तुम हमसे बात कर रही हो, वीडियो चैट कर रही हो, वीडियो कॉल कर रही हो, 1.5 साल बीत गए, जब हम तुम्हारे घर पहुंच गए तो मैं गलत इंसान हूँ? Setahun 6 bulan kamu chat sama aku, telepon sama aku. Tapi saat saya sampai ke rumah kamu, langsung saya jadi orang penjahat. मैं ये साबित करना चाहता हूँ कानून के सामने। उसने कहा कि मैं वीडियो कॉल किया अंकिता चित्रा नाम से, उसने मीडिया के सामने बैठ कर ये गारंटी के साथ बोला है ना, सब कोई देखता है। मैं ये साबित करूंगा कि 1.5 साल तक उसने मेरे साथ वीडियो कॉल पर क्या किया। अगर मैं एक लड़की थी तो उसने क्या किया मेरे साथ। मैं पुलिस के सामने ये दिखाऊंगा अपना सबूत कि जब मैं एक लड़की थी अंकिता चित्रा तो इसने 1.5 साल तक मेरे साथ ये सब क्यों किया। Dia bilang dia setahun 6 bulan chat-chat, video callan sama aku, kirim foto sana sini. Sampai-sampai mereka login WhatsApp satu sama lain. Kayak, oh aku mau login WhatsApp kamu, kirim password, kirim itu kodenya. Gitunya, tetap kamu katakan dan mau jelekkan aku dan nggak percaya saya akan bukti di depan hukum di meja hijau. Kalau yang kemarin kita konsultasi dulu kan, kalau laporan transferan uang itu apa di Wajo, transferan di Wajo dari Saudi ke Wajo. Kalau mau lapor di Jakarta gak bisa. So lapor di Jakarta yang podcast di satu TV channel dia pernah podcast dan bukti dia kasih screenshot yang fake. Kita lapor tentang pencemaran baik. Nanti saat ini masuk mereka bisa nambah pasal kayak apa-apa aja kayak gitu sih pengacara bilang ke si gitu. Makin ini lanjut makin mereka bisa nambah-nambah sambil buktikan gitu. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हर किसी से, निशा से वो जकार्ता तक हमसे बात करती है, उसका भाई महातिर मोहम्मद वो भी हमसे बात करता है, उसकी माँ भी हमसे बात कर चुकी है। वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने जा रहा हूँ। तो जब मैं गलत इंसान था तो तुम दोनों लोग क्यों हमसे कह रहे थे कि हम मकाssar एयरपोर्ट पे तुम्हें लेने जा रहे हैं? Dia bilang saya pengen mau tanya ke keluarganya, ibu dia pernah teleponan sama aku, abang pernah teleponan sama aku, abang sampai kirim foto, oh saya mau jemput kamu di Makassar. Kalau saya segitu jahat yang kamu katakan, kenapa kalian semua orang mau jemputin aku? Dan on the way kirim foto dan habis waktu video callan gitu. Katanya pernah ada kabar Bang Ali sempat mau mengakhiri hidupnya, itu benar nggak sih Bang, karena dengan kecewa dengan ini? Kapan ini? Habis dari Wajo. Iya, benar nggak sih? Iya, itu aku juga pernah lihat chatan, mikiran kayak mungkin dia mikir, oh ini semua udah selesai, kerja aku hilang, depan keluarga malu,
ceweknya ditinggalkan, tapi dia pernah chat langsung sama si cewek itu, kamu udah hancurkan hidup saya dari jauh-jauh datang, kayak gak menghargai saya, merasa saya harus gak usah pulang, harus bunuh diri aja di sini. Makanya dia 3 hari di bandara, bukan dia gak ada uang untuk sewa hotel atau gak ada uang makan, tapi dia gak tahu, gak ngerti, gara-gara stres dia cuma duduk, bukan dia gak lapar, gak mau makan, tapi dia gak lapar gara-gara stres, gak tahu dia mau apain, bingung masih apa yang terjadi sama dia. मैं 8 घंटे भाई उसके घर के सामने रोड पे बैठा था 8 घंटे तक, रात को 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। 8 बजे वो मुझे मैसेज करके क्या बोलती है मालूम है कि मेरे घर से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले परेशान हैं। Kata dia saat saya pergi ke Wajo, dari jam 12 sampai jam 8 pagi, saya duduk di pinggir jalan mereka. Dan pagi jam 8 kata dia apa? Dia chat sama aku, dia suruh aku, pergilah kau dari sini, gara-gara kau keluarga aku marah. Saya dari jauh banget datang di sini, saya duduk, dia gak lihat apa yang saya lakukan, apa yang saya kurbankan untuk dia. Dia cuma chat aja ini, pergilah kau dari sini. मैं उसके घर नहीं जाता मालूम है, मैं लौट जाता मकसार से ही इंडिया। लेकिन जब सऊदी अरब में था तो उसने क्या कहा, जब अपनी आईडी कार्ड उसने हमको सेंड किया कि ये मेरे घर का एड्रेस है, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाना। और उसने ये भी कहा जब सऊदी में था कि अगर तुम हमारे घर पे आना, अगर कोई भी मसला होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तब मैं उसके घर पे ये सोच के गया था। Dia bilang saya kemarin gak mau pergi ke rumah dia. Tapi saat saya ada di Saudi, dia saat kirimkan uang, saya mau transfer uang dia kasih aku KTP dan dia pernah berkata, kalau kamu udah sampai ke Indonesia, apapun terjadi sama kamu, kalau ada masalah apa-apa, kamu lewat KTP saya, bisa sampai ke rumah saya. Nanti kalau kamu udah sampai ke rumah aku, kalau ada apa-apa, saya akan bantu kamu. Ya, saat dia di Saudi. Makanya dia berani pergi ke rumah, nanti udah ketemu di sana, dia akan bantunya. Berarti jatuhnya itu seperti ini ya, pemberi harapan palsu. Iya. Oke, terakhir Bang Ali, mungkin Bang Ali ada kasih apa aja sih, maksudnya bukti-bukti apa lagi mungkin ke pihak lawyer yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman media? Cuman dia kasih bukti chatan yang dia pernah cewek berkata di podcast mana-mana yang pembohong, dia kasih bukti, ini dia pernah chat. हम उनकी चैट को नहीं मानते। जो नंबर उसने मीडिया के सामने बैठ के कहा कि ये अली का नंबर है, वो नंबर वो साबित कर दे मेरे नाम से है, मैं गलत इंसान हूँ बस। So dia kasih bukti cuman chat-chatan, yang ada lain pun yang privacy pernah minta tapi Ali belum kasih. Dia belum mau. Untuk bukti transfer yang sebelumnya itu Kan cuman laporan pancenama kan dulu. Itu udah kasih semua bukti ke pengacaranya. Cuman di depan ke Polres cuma buktikan itu screenshot yang pernah berkata Ali minta yang ini vulgar chat gitu. Itu yang dia gak terima kan. So dia cuman kasih screenshot itu dan dia kasih nomor beneran itu. Ada yang satu bukti juga yang saya dapat dari orang Saudi, bukan Saudi, orang Indonesia, udah lama banget kerja di Saudi. Saya tanya, coba carikan ini nomor saya apa. So udah carikan, ini bukan beneran kita dapat dari pemerintah Saudi, tapi ada orang yang dari luar coba-coba cari gitu atas nama Aulia nomor itu, dan itu perempuan orang Indonesia juga. Semenjak kita tunjukin nomor di media, dia udah hapus WhatsApp, cuma bisanya telepon. Udah pernah telepon juga, dia bicara sedikit, habis itu langsung tutup matikan gitu. वो मुझसे पूछ रही है कि अगर मैं गवाह बनूंगा तो क्या तुम kalau pertama sih saya berharap saya gak akan ikut masalah sampai dihukum pengacara Ali sama Ali aja. Soalnya saya mau pelan-pelan habis sudah selesai visa, saya mau fokus ke kerja saya dulu.
Habis itu kalau ada di mana mereka minta bantuan dari saya kalau bisa saya akan bantu. Saya gak akan mundur soalnya I took this responsibility. Saya udah kayak pegang sekarang tanggung jawab. Kalau tiba-tiba saya mundur, kayak kurang sopan bagiku. अगर वो एक ईमानदार लड़की है तो 2 महीना हो गया वो मेरे सामने बैठकर बात क्यों नहीं की? अगर वो सच में ईमानदार है तो मेरे साथ बैठकर 1 घंटे में बात खत्म कर लेनी चाहिए. Kata dia kalau dia merasakan dia gak salah, udah dia bisa ketemu dimanapun dia mau. Lokasi dia yang kasih tahu kita aja, kita ke sana ketemu di depan, bisa selesai dalam 1 jam masalah ini. Kemarin sampai-sampai saya suruh lawyer saya sebelum laporan ke pengacaranya, kalau dia gak bisa datang ke Jakarta, mungkin ada masalah kah, jauh kah, nggak mau datang ke Jakarta lagi, gak apa-apa kita ke Makassar. Bukan kita merasa kita yang salah makanya kita ngajar-ngajar, cuman gak mau panjang banget masalah ini, udah cukup panjang, so selesai aja. Tapi setelah itu dia yang komen apa, kan saya gak salah, mereka yang salah makanya mereka ngajar-ngajar. Bukan kita salah ngajar tapi kita mau selesai, malah dia jadi kepala besar. तुम मुझे फंसाने के लिए मुझे धमकी दे रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी. फिर वो कहती है कि अपना वीडियो और चैट डिलीट कर दो. अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं गलत इंसान हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ? ये कब उसने कहा? वो क्या बोली थी कि तुम वीडियो के बारे में बात क्यों कर रहे हो, और ऐसा मेरे घर वाले बहुत नाराज़ हैं, तुम वीडियो के बारे में क्यों बता रहे हो? तो जब तुम बोल रहे हो कि हम एक लड़की बन के तुम्हारे पास कॉल कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना. Kata si cewek kemarin udah pernah chat sama Asib, mintanya hapus semua video sama chatan Asib yang ada di HP dia. Tapi Asib bilang kalau aku hapus semua, nanti saya mau kalau buktikan kemana kamu pernah chat apa, kemana-mana, nanti saya buktikan dari mana. Ya kalau bisa berdamai, bisa bicara, duduk, bisa selesai, mending sih selesai. Tapi kalau orangnya masih kayak keras kepala, gak merasa salah, gak merasa dia udah rusakkan hidup orang lain gara-gara cuman iseng aja, dia siap untuk lanjut. Dia bilang sampai sini, kalau saya masuk penjara aja saya gak takut karena sisanya hidup saya apa, cuman susah. Mending kalau saya gak salah, saya akan maju. Tapi kalau dia merasa saya salah, sampai saya akan maju walaupun saya masuk penjara gak apa-apa, gitu. जब मैं मकसार में था ना, उसके घर से लौट कर आया तो उसका भाई मुझे मैसेज करता है कि मकसार छोड़ के चले जाओ, अपने घर चले जाओ, यहाँ मत रहो. तो तुम बार बार हमें ये सब बात क्यों करते हो? मैं गलत हूँ? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी यहाँ आया हूँ. Dia bilang saat aku ada di Makassar, abang dia message, itu saya pun baca ya. Kau pergi dari sini kalau kau mau baik-baik. Dan apakah ये उसका चैट मैं अभी भी रखा हूँ, डिलीट नहीं किया हूँ. ya, masih ada dia chat ya. उससे Dan बात कर रहा था, यहाँ देखो ये क्या बोला है. apakah sedang melakukan pekerjaan sekarang? Asib tanya. Lagi sibuk sekarang, tinggalkan saja Makassar dan pulang saja ke negara dengan baik. Waalaikumsalam. Pulang aja ke negara India dengan baik. उसका चैट अभी भी Kayak gini mereka suka chat, gimana mereka mau damai? Kalau masih kayak chat-chatan kayak mau bunuh orang. Kayak ancam itu. Kemarin aja yang chat mereka kirim kayak merasa ancam. Kalau kau gak pulang ke negaramu, kau harus mikir untuk dirimu, selamatkan dirimu, pulang aja ke negaramu. Pengancaman. Okay kakak, thank you so much Thank you so for your much. time. Thank you. Guys, thank you so much for your time as well. Ini saja semua klarifikasi udah. Thank you so much. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.